wa nusallimu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna sayyiduna nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, qul ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba, qil wa may ya'ba ya Rasulullah, qal man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yani alhamdulillah, gai perlu syukur pun apa Allah Subhanahu wa taala. Hong rahmat dan nikmat meng Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pelah patah modai ma biah tan ni. Maka lu ya gang pak pilih waktu ni na tom hong Allah Subhanahu wa taala. Tapi gai Allah Subhanahu wa taala patah modai ma biah tan ni. Oleh sebab jenan gai perlu syukur wa napa Allah Subhanahu wa taala hong tejka iman gai. Ka i'tikad gai ya hong jalan ahli sunnah wal jamaah. Tan perlu ibadat napa Allah Subhanahu wa taala lebih-lebih nak di dalam bulan Ramadan ni. Dan yang ni gai perlu salawat dan salam napa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hong asbab senang ki hadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hong asbab kurban hadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, hong asbab mujahadah hadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka agama Islam mabih tanggani. Dan yang ni gang kung lo selawat napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cihasa alamat asatan tercailah yang nan genam napa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gana akan hu syafaat meng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biwatas ai kulo mulia di si Allah Subhanahu wa taala. Maka pak pilih waktu ni maka lankan bersyukur hasil au biwatas ai menggenggau siam ke bulan Ramadan. Menggenggau siam ke bulan Ramadan. Maka bulan ni bulan kunglu berkat rahmat meng Allah Subhanahu wa taala nan ya bulan Ramadan. Biwatas ai kulo mulia di si Allah Subhanahu wa taala maka pak piani waktu ni lan akan sebut 10 siam ke di dalam bulan Ramadan. 10 ka siam ke di dalam bulan Ramadan. Maka tok lo ni ka lepas ka tapi te sebut 10 di lebih ni. Ya lah ke hỏi kena tại kan hi sebut lo nak tapi piani waktu ni dan akan syukur akan biaikan akan baca baik hau mi wa tes ai 10 bu siam ke di dalam bulan Ramadan. 10 ka siam ke di dalam bulan Ramadan. Maka siam ke tisan ya bulan Ramadan nan hong lo berkat pau berkat mai meng Allah taala. Cũng đúng dalam bulan Ramadan nan pau berkat mai meng Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun. Syahrun mubarakun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lai pit qad bahlai belah tal mai phong hau nan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ya bulan kung pau berkat. Kung pau berkat mai meng Allah Subhanahu wa taala. Berkat Nabi nai dan ya gang kung kei ngamal ibadat pada Ramadan gana akan hilu ngamal ibadat. Dan gana kei sikir tab Ramadan maka gana akan hilu sikir napa Allah Subhanahu wa taala. Dan gang kung gangkung kei semeng apina tal Ramadan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah cipta beri lo nga ibadat napa Allah Subhanahu wa taala. Dan amal sedekah
Pelan kai-kai tai buah teki ya sedekah. Tapi bulan Ramadan yang akan hilo sedekah. Lo sedekah dalam bulan Ramadan. Makanya ialah bulan Ramadan nan hong dong dalam bulan Ramadan nan bau berkat mai meng Allah Subhanahu wa taala. Dan siam ke di tuanan nan jah gang pawajib di dalam bulan Ramadan Allah Taala pawajib gai di dalam bulan Ramadan. Sehingga yang berada bulan Ramadan nan jah bulan Syahrul Som, bulan Kira Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tahu lah, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, iftaradallahu alaikum siyamahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Qad ja'akum syahrul Ramadan, loh tal ma phong hư, bit qad loh tal ma phong hư bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, nan jah bulan cùng bau Islamnya berkat. Iftaradallahu alaikum siyamahu, maka Allah Taala belah cek fardu alaikum tengok penghal siyamahu di dalam bulan Ramadan. Maka siam ke di tuanan ya bulan Ramadan ya Allah Taala wajib BTA. Maka siam ke di klau di dalam bulan Ramadan ya bang surga tumpih yang akan hipah di dalam bulan Ramadan ni. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan berkata taulah. Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Yuftahu fihi abwabul jannah. Abwabul jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Qad ja'akum syahrul Ramadan, loh tal ma phong hư, bit qad loh bái lai loh tal ma phong hư. Allah Ta'ala penghau bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan kumpau berkat. Iftaradallahu alaikum siyamahu, maka Allah Ta'ala belah cek fardu tengok penghau siyamahu bulan Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah, yang belah pah di dalamnya di dalam bulan Ramadan adom pah bang surga. Maka bulan Ramadan ni Allah pah tumpih pahbang surga di dalam bulan Ramadan. Dan siam ke di dalam bulan Ramadan nan ya hatom pahbang neraka Allah telah ke hatom pahbang neraka. Kira Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bersabdakan berkata, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Hadis riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis umpamaan ya Imam Bukhari dan Muslim. Idza jaa Ramadan, apabila belah tal ya bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, yang pah hatum tumpah bang surga. Wa ghulliqat abwabun nar, yang ke hatum tumpah bang neraka. Maka antara siam ke tipa di dalam bulan Ramadan, siam ke yang kapak dalam Ramadan dan yang ke hatum pah bang neraka. Allah SWT ke hatum pah bang neraka di dalam bulan Ramadan. Dan siam ke di lima ni ke syaitan yang cek kenah lebih hatum syaitan. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kan berkata taulai, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suffitatis syayatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakan berkata taula, idza jaa Ramadan, apabila peloh tal ya 14 Ramadan, apabila peloh tal ya Ramadan, futihat abwabul, yang hatum pah bang surga. Wa guliqat abwabun nar, dan yang ke hatum pah bang neraka. Wa syufitatis syayatin, yang cek kenah hatum syaitan. Maka dilbi ni yang cek kenah hatum syaitan ni ulama lu tafsir. Ialah kena tak akan hikan dalam hidup orang menggenggau tafsiran maksud kau Nabi sallallahu alaihi wasallam syufatis syayatin. Antara siam ke dalam Ramadan di bulan nan ya hatum syaitan yang ke cek kenah hatum syaitan. Dan siam ke dalam bulan Ramadan yang ke-6 ke Lailatul Qadar. Maka tahu di dalam
bulan Ramadan malam gak yolai Lailatul Qadar Al-Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka siam ke dalam Ramadan timta ta di bulan kongkai. Dan ya công thọ dalam Ramadan ya malam Lailatul Qadar. Mata Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar, malam Al-Qadar non siam ke nyu lepas siam chiang meng hang pau plat. Pen tengah amal ya malam non maka Allah Taala berai siam ke pahala lepas lo chiang hang pau plan pau plan và pau plan kai. Maka malam Lailatul Qadar dan hauta hasam lam dalam Ramadan hauta hasam lam tinta ta pak plan kai. Maka malam ni dah tahu di dalam Ramadan ka plan kai hu. Maka do kena dari kan pas menggengau malam Lailatul Qadar insyaallah ya la hu ya la mutah. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ikan baik ketika tahu lain. Qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarakun. Iftaradallahu alaikum syiyamahu. Yuftahu fihi abwabul jannah. Wa tughallu fihi asyayatinu fihi asyayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Man hurima khairaha faqad hurimah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pada tahu lại. Qad ja'akum syahru Ramadan, syahrul mubarakun. Biết có lo bay lai lo tal ya mẹ bạn phòng hư bulan Ramadan dan ya bulan cúng bạo hống berkat mai mừng Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Taala telah fardu tengok penghư ở pak nyu pak Ramadan. Yuftahu fihi abwabul jannah yang pah di dalam bulan Ramadan atom-tom pah bang surga. Wa tughallu fihi asyayatin dan yang cek knoh di dalam Ramadan asyayatin atom-tom syaitan. Cek knoh tempih. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Maka thọ dalam bulan Ramadan mata hasam lam lebih siam yang menghangpau bulan. Kita tengok mal ibadat dan semeng tengok mal ibadat terzikir hong tom yau hong lam Lailatul Qadar maka pahalanya siam kenyu lebih siam yang menghangpau bulan kai. Tengok mal ibadat lebih siam yang menghangpau bulan kai. Man hurima khairaha faqad hurimah. Maka hai ya nyu tim ta hu siam ke dalam Ramadan faqad hurima maka pit faqad cebai lai nyu bloh doh tah mung siam ke. Man hurima khairaha hai gang param siam ke tengok siam ke nyu Ramadan yani gang hu brai o siam ke nyu siam ke di dalam Ramadan faqad hurima maka cebai lai pit faqad bloh yang paham je siam ke tengok kupnya. Jadi dalam Ramadan nyu kiang amal o, nyu kia zikir o, nyu kia semeng tarawih o, semeng witir o, baca Quran o, nyu kia tawam ka kum haram, ka kum sah maka gang ni Nabi sallallahu hai ya hầu siam ke dalam Ramadan o maka pip kot nyu doh tah ya bu siam ke dan. Doh tah ya bu siam ke dan. Maka sebab Lailatul Qadar gai, sebab malam Lailatul Qadar gai, maka umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ai ngamal kui napa umat telau. Sebab umat telau mutah, tapi gai mutna, maka jenis Allah Taala gai asa malam baik gai dan jam malam Lailatul Qadar. Cùng Allah Subhanahu wa taala baik gai, baik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam hasam lam di dalam bulan Ramadan dan dia oleh malam Lailatul Qadar. Tak kenal insyaallah hobi ulia tak akan bahas menggenggau buat ulama menggenggau buat ulama jai malam Lailatul Qadar. Maka siam ke 7 di dalam bulan Ramadan guys dan dia hapus dosa. Bila tengok ibadat tengok amal di dalam bulan Ramadan maka amal ibadat nak hapus atom dosa lain. Cùng terau hingga
bulan Ramadan. Dalam bulan ni pauh dosa untuk kublah. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lah, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadanu ila ramadana mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabal kabair. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkata ท่าไหร่ as-salawatul khamsu yakni sembahyang lima waktu. Sembahyang lima waktu wal jum'atu ilal jum'at dan sembahyang Jumat sehingga biah Natal Jumat kai. Wa ramadanu ila ramadan dan Ramadan ni biah tan nau Ramadan kenau. Mukaffaratun ma bainahunna maknanya yang pajuh dosa di antara Tuhan. Idza ijtanabal kabair biarnya patah gopnya mengak dosa bong. Jadi dalam sembahyang Jumat, pakai Jumat ni, Allah Taala ampun dosa kita hingga biatal Jumat kenal. Dan yang guys di dalam bulan Ramadan ni, tengok amal ibadat, tengok zikir, tengok amal soleh, maka dalam Ramadan ni Allah Subhanahu wa Taala ampun dosa kita hingga biatal Ramadan kenal guys. Maka maksud lah, biarlah dalam bulan Ramadan ni tepat dah takut guys mengak dosa kumpul. Maka maksud dosa lebih ni dan ya dosa sid dan kan dosa bohong. Apabila dosa bohong wajib dia taubat napa Allah Subhanahu wa Taala. Yakni siam ke-7 kung hoi dalam Ramadan ya. Allah Taala pauh hatum dosa. Allah pauh dosa dalam Ramadan ni. Dan siam ke yang ke-8 di dalam Ramadan ya Allah pauh hatum dosa kung dia ingat ko loh. Ramadan loh telau la pauh kai dosa. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakanlah, man shoma Ramadan imanau wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakan berkata taulah, man shoma Ramadan ai hay nyu bulan Ramadan. Ai hay bulan Ramadan imanan kiyanya iman jia napa Allah Subhanahu wa Taala. Wahtisaban dan kiyanya harap pahala meng Allah Subhanahu wa Taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka gang peloh maaf ampun baiknya dosa kung tuh peloh. Dosa kung peloh Allah Taala maaf ampun baik kai. Bila tengok amal soleh, tai zikir, baca Quran, amal soleh kai. Tengok dalam Ramadan ni tak perlu ngak Ramadan ni maka dosa sid kung tengok tu peloh telau ti Allah maaf bagai dan dosa sid kung tu dalam Ramadan pun Allah Subhanahu wa Taala maaf bagai dan ya antara siam ke bulan Ramadan maka siam ke di 9 di dalam bulan Ramadan dan ya talu waktu mustajab doa dan ya waktu kung mustajab doa dia kung Allah Subhanahu wa Taala tulmuk hatum doa kai. Antara biulia kung mustajab doa di dalam bulan Ramadan dan ya cik tipil cik lah. Cik lah dan antara waktu kung mustajab doa. Waktu kung Allah Subhanahu wa Taala tulmuk doa kai. Bahkan ulama lah tumpi waktu di dalam bulan Ramadan dan ya waktu kung mừng chấp đom cái ya gay cố hình cậy gay mới ya waktu mustajab tapi lebih mustajab lebih kang mustajab nyo ya dipil cik lah dipil cik lah maka oleh sebab itu perlu kita doa apa Allah Subhanahu wa Taala di dalam bulan Ramadan doa bulan Ramadan mustajab doa tumpi waktu dalam bulan Ramadan mustajab doa tul mới atum doa kai. Oleh sebab itu perlu kita doa apa Allah Subhanahu wa Taala di dalam bulan Ramadan. Kiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakanlah, salah satun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftira. As-shaimu hatta yuftira. Wal imamul adilu. Wal imamu adilu wa da'watul maslum. Hadis ni riwayat rawahu at-Tirmizi. Hadis ni riwayat oleh Imam Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdakanlah, salah satun la turaddu
da'watuhum. Maka klau gang ni doa nyu gang teleklau. Doa nyu gang teleklau doa. Doa phong nyu gang teleklau klau gang ni. Jadi Allah SWT tulma doa klau gang ni. Tisanya as-saimu hatta yuftira. Jadi gang cùng ở sehingga bihatal như telah ở. Gang cùng ở sehingga bihatal như telah ở. Yang bisa. Yang kedua al-imamul wal imamul adil. Yakni me được nom cùng adil. Maka doanya mustajab đây. Wa da'watul maslum dan doa gang cùng dạo hoàng ngạ solen. Doa gang cùng dạo ngạ solen nan doanya Allah Subhanahu wa ta'ala tatul mulai. Maka klau gang ni doa Allah Taala klau phong klau gang ni Allah Taala telak mực doa tul mực doa yang tisanya hai ya gang cùng nyu ở sehingga nyu telah ở. Thì doanya me cùng adil. Ya ông kan ya ka mực ta me play ngạ adil ngạ ông tak pe maka doanya Allah Subhanahu wa ta'ala tul mực. Dan di klau juga di klau ya doa gang cùng dạo hoàng ngạ solen. Maka doa gang cùng dạo ngạ solen ni guys Allah Subhanahu wa ta'ala tulmu. Nah, antara siam ke di senan di dalam Ramadan ya, waktu piulia dalam Ramadan mustajab doa. Doanya di dalam Ramadan doa Allah Subhanahu wa ta'ala tulmu. Dan siam ke di puluhan guys di dalam Ramadan nan ya gang peh hatum ahli neraka. Yang merdeka, yang lui hatum ahli neraka. Yang tok neraka ni adalah peh yang tok di dalam pui neraka. Kiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabdaikan berkata taulat. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar fi syahri Ramadan. Wa inna li kulli muslimin da'watun yad'u biha fayastajibu lahu. Inna lillahi fi kulli yaumin itqa'a minan nar. Sebiak-biaknya Allah Subhanahu wa ta'ala pak gal-gai merdeka lui tum gang mengpui neraka fi syahri Ramadan di dalam bulan Ramadan. Gal-gai dalam Ramadan ni adalah lui di dalam pui lui ahli neraka di dalam pui neraka. Po lui. Lại là giữ cái bebas lui. Apa atau ahli neraka di dalam pui neraka. Yang tok dalam neraka ni adalah apa Allah Taala lui. Wa inna likulli muslim da'watun. Maka untuk hatum-tum gangkung muslim gangkung Islam nan da'watun doa. Yad'u biha kung nyu doa. Fayastajibu lahu. Maka Allah tulma doanya. Maka hadis ni kan bertala siam ke di puluh dalam tahun ya hatum-tum gangkung di tok dalam pui kanan Allah Taala apa Allah lui meng pui ka. Nếu ada sai kalau melihat si Allah Subhanahu wa ta'ala bila teh bật lo hapluh buat siam ke hapluh ka siam ke di dalam Ramadan ni nếu ada dan harap lại gộp lên amal dan nếu ada amal tan apa kai. Nếu ada sai kalau melihat si Allah Taala maka siam ke lo Allah Taala pai katrai Allah patah mo drai mai tam hong bulan Ramadan ni. Maka lap gai lu pahla lu siam ke cùng cinta ta pa umat telau ta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu khamkan wet gai ngamal ibadat apa Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bulan Ramadan ni untuk hau siam ke di dalam bulan Ramadan. Yau ka sembiang gai palo sembiang fardu berjemaah sembiang sunat zikir salawat Nabi dan kain-kain. Perlu buat gai ngak dalam bulan Ramadan ni untuk hau pahala mai meng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni wadas ai kalau melihat si Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika wa akidah gai, jika wa i'tikad gai, cuy pek nyu meng i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Dan perlu gai ngamal ibadat napa Allah Subhanahu wa ta'ala lebih-lebihnya di dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan harap lai tongpih api gai
hầu karidoan mai mừng Allah subhanahu wa ta'ala tan hầu mới di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Biwa atas ayat kalau mulia si Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apabila tiap bawah video ni video dài mình gấu xem câu dalam tadi maka subscribe với cái chia sẻ với cái và phá với cái nào bạn tiền cái cùng cả thầu. Do cái cùng tiap subscribe cùng tiap chia sẻ cùng tiap phá maka Allah subhanahu wa ta'ala akan beri pahala mai bạn cái. Gal-gal puk xem, gal-gal puk tiap tau mengagama, gal-gal kang xem. Để subscribe, để chia sẻ, để phá di dalam mạng xã hội maka Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala cái. Hagang ia video cái Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala cái hagang. Tua gang ia bawah video cái Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala tua gang. Kalau gang ia bawah video cái Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala kalau gang. Tôi nóiជួយcái chia sẻជួយcái pháជួយcái subscribe video thì cùng đông thì làm nhiều maksiat napa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mạng xã hội, misalnya Facebook, YouTube atau cái nào cả dalam mạng xã hội makaជួយcái chia sẻ cái subscribe cái phá video cùng đông thì làm nhiều maksiat napa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cái umat Islam cái atau cáiជួយcái quay video,ជួយcái chụp hình cái cùng maksiat napa Allah để cek dalam mạng xã hộiជួយngại cho nên do thế ngại nên maka thế akan hau dosa mai meng Allah subhanahu wa ta'ala maka ulama lại dosa jariyah. Maka gang cùng ngại video cùng ta làm nhiều maksiat do kemai kepah aurat. Dan gang cùng subscribe, gang cùng chia sẻ, gang cùng phá video đó akan hù dosa. Allah telah akan mở dosa kanan. Gang ia bawah video maka Allah telah mở dosa, gang cùng subscribe, gang cùng ngak nan gang. Tua gang po kia dosa tua gang. Klau gang po kia dosa klau gang. Maka dosa akan hút dia salvi video maksiat to di dalam mạng xã hội. Maka gang cùng ngak videoนั้นtan gang cùng subscribe videoนั้นtan gang cùng chia sẻ videoนั้นtan gang cùng phá videoนั้นAllah subhanahu wa ta'ala mở tuổi lahut sehingga gang nan plang gang lebih murah ya tapi video nan to dalam Facebook video nan to dalam mạng xã hội maka po kia dosa lahut sehingga hut ya ngạo po yang kia. Maka oleh sebab nênជួយcái chia sẻ,ជួយtới phá,ជួយtới subscribe hình ảnh, group thought hình ảnh atau video cùng đông thì cùng ta làm nhiều maksiat napa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta nên harap gai là miwa tes ai yang cùng Islamជួយthì chụp hình tepah aurat. Dan cái video tepah aurat cek dalam mạng xã hộiជួយ. Cek mang thôi, ngạ kia cek mang xã hội ngạ kia ta hôm nào phát kiểu video orang tam dapat merupakan pegop gay mutarat dengan akhirat ke na tam hong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab nan chua dengan ini maka dia chia sẻ với dia phá với dia subscribe với hình ảnh agama, hình ảnh nasihat menggau ulama video cũng dài menggau agama, dài menggau i'tikad ahli sunnah wal jamaah, dài menggau pahala, dài menggau pahala zikir, selawat yang kadang tiap tahun agama maka dia chia sẻ Allah subhanahu wa ta'ala beri pahala kat ai. Maka bila dia tahu tentang dia bahwa pahala dosa nan. Tapi bila dia tai maka dia akan hibuh pahala dan dosa nan. Tunai dia pahala tunai dia ngak dalam dunia ni po akan hibuh bila dia cik tai. Bila dia tai. Bila dia tahu dalam kubur. Do cái pahala đây ngạ này tại cần hibuh với akhirat teh na tam hong Allah subhanahu wa ta'ala. Do cái nên cái pahala dan surga này sifat akhirat bukan sifat dunia ni Contohnya dia tahu dalam dunia ni cái sembiang hau pau rakaat cái đấy. Tua pau an bok kio. Yang sembiang tak bok kio. Jauh kau. Tapi hatai mentai maka dia akan hibuh kanan. Akan hibuh kanan. Maka oleh sebab itu harap kai dan harap lại miwa tes ai pilih boh
video biar mình gọi agama tạo hình ảnh biar mình gọi agama mà cả thể subscribe thể chia sẻ thể power nó bạn hạt tiền thì cũng cả thể phát làm bằng xã hội mà cả thể akan hú pakla mai mừng Allah subhanahu wa ta'ala pakla kan sky mà bạn gây hút sen có thể pi mua cho vẫn kia pakla pi cả ngày đây ngày nếu qua tes ai kalau melihat isi Allah subhanahu wa ta'ala maka lần công áp na Pak Miwa tes ai giờ lại làm video này lần Pak hadis chong atau biar bục nội hu dạo hung biar giải tâm bục nội hu som o dạo o atau bục nội sọc khang sọc ga atau Pak hadis gang atau chong maka lần harap lại Miwa tes ai cũng nghĩa bỏ video lên off về lên Paulo của lên manusia một là mừng cả cùng lụm lại cả khoác gang cao đến sebenarnya dan kaum afnapa Miwa tes ai Miwa tes ai kalau melihat isi Allah subhanahu wa ta'ala lên hou vài orang itu anak Allah subhanahu wa ta'ala baik gal gang cùng ia biệt olan khususnya hatum gang ia biệt olan yang lain ta gọi cây về Allah subhanahu wa ta'ala pakcap hatum gọi sihat atau untuk baca tengok untuk pun untuk ngamal apa Allah subhanahu wa ta'ala tanya guys Allah lah haraplah ilmu yang beribadah olan dan doa apa Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan haraplah Allah telah bagian entah umur bagian pun rezeki bagian rezeki kung halal untuk pun ngamal ibadat napa Allah subhanahu wa ta'ala tanya guys tumpi yang guys ia boleh tetap iman pada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga natam hong Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 ya rabbal alamin dan kau wapat untuk lebih ya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh